Tagalin mo kasi. Tulungan kita. Tagalin mo kasi yung sticker. Sayang yung backside. YouTuber ka tapos nag-aaral ba? Yung box kasi tinatanggal ganyan. Mabilis. Lang. Sira mo yung box. Hindi ko sira yung box. Nasang po. Ayan. No, ikaw na, sirain mo yung box. Gutom na ako pag yung auto. Yan natin yung atin yun. Boom. Yes, kaya. Yes, kaya. Yan. Eh, ano card? Yung card ko. Ano naman gagawin dyan ah? Ooh, the card. Mama, Chinese oh. Wait lang, scan natin ito. Oh.